good morning students. How are you today? Hopefully you are fine. This is our meeting for the second chapter. The title is about introduction, or this is me. Okay, this is asking for personal information, di mana kita ingin menjelaskan diri kita sendiri. Ada beberapa gaya dance atau ada beberapa petunjuk yang bisa kita gunakan. You can say your name, and if someone want to know your name, they can ask using what is your name. Then if someone want to ask the age, they can ask how old are you, and this is one of the guidance if you want to introduce yourself. And then the address, jika kalian ingin menjelaskan tentang alamat, bisa menggunakan pertanyaan where do you live. Then school, you can explain your school, where do you go to school, and also you can explain your hobby. And for the question is what is your hobby. Nah, ini adalah asking for personal information atau informasi personal atau pribadi yang bisa kita gunakan untuk introduction. Okay, still self introduction, and here the expressions of introduction ketika kita akan introduce atau memperkenalkan diri, we can say let me introduce myself, or you can also use allow me to introduce myself, and the other is I would like to introduce myself, my name is, just say your full name. Ini bisa kalian gunakan juga, jangan lupa kalian sertakan nama. Kemudian ada good morning everybody, my name is, and then hello I am, just say your name too, and also there I want to introduce myself. Jadi ini adalah beberapa ekspresi perkenalan diri yang bisa kalian gunakan ya. Kalian bisa pilih salah satu yang menurut kalian suka yang mana, boleh ya, semuanya sama saja. Nah, kemudian di sini ada contoh. The example of introductions. There are two kinds of example here. Mari kita baca bersama-sama. Ada dua contoh di sini. Good morning friends. Allow me to introduce myself. My name is Raditya Mahardika. My nickname is Radit. Nice to meet you. Nah, ini dia ya yang pertama. Nah, di situ ada yang digarisbawahi. Allow me to introduce myself. Nah, itu adalah the expressions untuk memperkenalkan diri. Jadi jangan tiba-tiba kalian langsung memperkenalkan diri. Kalian bisa menggunakan the expression to atau perkenalan terlebih dahulu untuk pembuka ya. Kemudian ini ada the second example. Let's read together. Mari kita baca bersama. Hello, let me introduce myself. I am Siti Nabasa. You can call me Acha. Nice to meet you. Nah, di sini juga ada yang digarisbawahi. Let me introduce myself. Jadi berbeda ya, dua-duanya ini bisa kalian gunakan allow me to introduce myself atau let me introduce myself. Nah, setelah itu baru kalian perkenalkan diri sendiri. Namanya siapa gitu ya. Oke. Next. Di sini juga ada asking for and telling one's name. It means that you can spell your name ya. Jadi biasanya di sini tidak tahu namanya siapa dan mungkin ada kesulitan dalam mengeja. Tapi di sini untuk terlebih dahulu kita bisa menggunakan the expression that is used to ask for people's name. Jadi ketika kita ingin bertanya namanya, kita bisa gunakan what is your name, dan jawabannya adalah my name is Raditya Mahardika. And then what is your nickname? Nickname di sini artinya nama panggilan ya. Jadi artinya di sini siapa namanya, panggilannya apa? Panggilannya Radit. Kemudian ada how do you spell your name? Bagaimana cara mengeja namanya? Oke, just say spell it ya. Kita spell R A D I T. Radit. Oke, jadi so this is how to spell the name ya, using the alphabet here. Jadi begini caranya kalau misalnya ada seseorang yang ingin bertanya
How do you spell your name? Bagaimana cara mengejanya? Biasanya suka ada nama-nama yang susah ya. Maka dari itu kalian bisa mengejanya seperti ini. Nah, kemudian ada what is your name? Ini the second example ya. My name is Siti Nabasa. Then what is your nickname? Acha. Jadi nama panggilannya adalah Acha. Di nama panggilan itu bisa kalian gunakan my nickname is Acha, atau kalian juga bisa menggunakan you can call me Acha gitu ya. Jadi yang mana menurut kalian enak dibaca atau enak digunakan, silahkan kalian boleh pilih salah satu. Kemudian how to spell your name? A-C-A, Acha gitu ya. Nah, ini bagaimana cara mengeja nama kalian. Artinya yaitu otomatis nanti ketika ada orang yang bertanya spelling, maka kalian harus men-spell atau mengejanya ya, huruf demi huruf. Okay, so asking for and telling address. The expression, nah ini bagaimana cara kita bertanya tentang alamat. Nah, where do you live? I live in Serang. What's your address? I live at Jalan Sempuraya number 14. Where are you from? I'm from Serang. Where do you come from? I come from Serang. Nah, di sini kita ada dua ya. Ada I live in dan I live at. So what is the difference from that? Apa bedanya? Jadi kalau I live in itu biasanya kita gunakan untuk general places atau tempat yang masih umum. Misalnya di Serang. Serang itu kan luas banget. Ada Cipocok, ada Bayangkara, kemudian ada Ciracas. Jadi ketika kita berbicara tentang I live in Serang, itu maknanya sangat luas. But if you want to say the complete address, you can use I live at ya. Jadi penggunaan at di sini digunakan ketika kita memberikan alamat secara lengkap bersama nomornya. Jadi I live at Jalan Sempuraya number 14. Nah, ini untuk lebih lengkapnya lagi alamatnya gitu. Jadi lebih spesifik. Kemudian bedanya apa? Where are you from and where do you come from? Ketika pertanyaannya where are you from? I am from Serang. It means that there is no verb ya. Tidak ada kata kerja di sini. Jadi langsung menggunakan auxiliary verb atau kata kerja bantu yaitu are, dan ketika menjawab kita juga pakai auxiliary verbnya am. I am from Serang. Nah, ketika where do you come from? Itu di sini ada kata kerja yaitu ada come. Maka kita jawabnya juga I come from Serang gitu ya. Jadi itu perbedaannya itu saja. Artinya sama saja, mau where are you from, where do you come from itu sama saja. Cuma di sini yang membedakan adalah cara menjawab ya. Ketika tidak ada kata kerja, maka kita gunakan auxiliary verb. Dan ketika ada kata kerja, maka kita juga menggunakan kata kerja untuk jawabannya. Oke. Nah, di sini ada contoh, bisa kalian lihat juga di buku paket kalian ya, yang When English Rings the Bell. Ini ada contohnya. Hello, my name is Johannes. I'm a student of SMP Negeri 2 Biak, SMP Negeri 2 Biak. I live in Biak, Papua. I like swimming and reading books. My favorite color is green. My favorite food is fried rice. And nice to meet you. Nah, ini adalah cara memperkenalkan diri. Jadi dia menjelaskan namanya, kemudian sekolahnya. Nah, ini I live in Biak, Papua. Di sini menggunakan in. Kenapa? Karena di sini juga masih general ya. Jadi tidak ada nomornya. Kemudian he also describe his hobby. There are two hobbies he has. Ada swimming and reading books. And then he describes his favorite color and also his favorite food. Nah, ini semuanya dijelaskan oleh Yohanes di sini ya. Okay, let's see what next. Okay, this is spelling ya. Jadi kalian harus belajar juga bagaimana cara spelling. A, B, C gitu ya. Nah, ini bagaimana caranya? Mari kita spell sama-sama. A, follow me ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L,
Q R S T U V W X Y Z. Nah itu dia bagaimana cara spelling di alfabet. So, what is your name? Just say A C A or R A T I T. Ya seperti itu ya contohnya. Nah ini juga ada di sini the example of dialogue. Spell their names. How to spell your name? My name is Siti. So spelling is S I T I. What about Benny? My name is Benny. B E N I. Nah ini bisa kalian juga lihat ya di buku paket kalian ada di situ contohnya. Okay, this is the exercise for you. You can open your book page 32. Just complete this exercise using your own informations ya, personal information. Jadi kalian silakan jelaskan personal information using this exercise. Hello, my name is. Just say your full name. I'm a student, so just tell your school. I live in. You can use live in for general places, and you can use live at for specific places ya. Then you can also describe your hobby. You can say I like swimming. Oke, jadi ketika berbicara hobi kata kerjanya ditambahkan ing ya. Atau you can say my hobby is swimming. Nah, ketika hobinya lebih dari satu, you can say my hobbies are swimming, reading books, traveling. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian you can also describe your favorite color. My favorite color is, if you have only one favorite color. My favorite color is red, for example. But if you have more than one favorite color, you can say my favorite colors are blue and red, for example ya. Jadi silakan kalian jelaskan favorite color kalian itu ada berapa. Kalau cuma satu, you can say my favorite color is. But tapi kalau misalnya lebih dari satu, you can say my favorite colors are bla 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 and bla 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 gitu ya. Then describe also your favorite food ya. My favorite food is fried rice, for example. Then nice to see you, or you can say nice to meet you. Nah ini nanti harus kalian lengkapi di buku paket kalian sebagai exercise ya. Okay, so this is the last meeting for chapter 2. I'm so glad to see you guys. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.